Well, hello there. I am Elvito. On this channel, we explore cosplay, conventions, and other fun nerdy things. Back in August of 2023, Stings Cosplay and I had the absolute honor to represent Sweden in the World Cosplay Summit in Nagoya, Japan. Our adventures in Japan started out with a whole week of WCS activities. If you haven't seen that video already, I will link it down below. But now it's time for part 2. Another week of holiday travel, and the goal here was simple: to eat all the desserts and buy all the fun things that we don't need but bring us joy. We will be speaking Swedish for parts of this video, so please hit the subtitles below for an English translation. Alright, let's go. Okej, nu är det semester-Fanny och semester-Sanna. Jajamän! Som ska åka på äventyr. Vi ska ta den första Shinkansen till Osaka. Den ska vara i 3 dagar. Och imorgon ska vi på Nintendo World Universal Studios hela dagen. Det ska bli jättekul. Annars har vi inte så mycket planer. Vi ska förhoppningsvis på COMIKET en dag. Så vi ska till Osaka Universal Studios och ha det allmänt gött. Och sen ska vi till Kyoto en natt och sen ska vi till Tokyo. Bara ha roligt och äta massa gott. Bara unna oss. Vi ska unna oss så himla mycket. Det ska bli så göttigt. Yes. Ja, så att, och vi har med oss Ekeben, så vi ska väl börja med det. Precis, här har vi dem. Någon kyckling och omelettgrej. Det kändes safe, tyckte jag. Ja. Nu börjar äventyret. Det kan man köra. We traveled with Shinkansen from Nagoya, where the World Cosplay Summit is held, to Osaka. Here we checked into our hotel and spent the evening just exploring the city together. Ja, men hej och välkommen in till vårt hotellrum. Varsågod. Luxury suite. Och titta, det är som en skokartong. Jag tror kan det vara utrymme där bakom sängkavlarna. Ja, men titta. Nej, det var fönster. Wow, vilken utsikt. Herregud. Man kan se... Jag kan höra nattlivet. Uff, det blir jättevarmt. Nej, nu stänger vi här. Ja, men det är väl helt okej. Ja, vi ska inte hänga här. Nej, det blir 2 nätter här då. Ja. Men då ska vi bara lämna våra grejer, sen ska vi ut på stan. Ja, vad besvikna vi blev. Vi trodde att det var någon cosplaybutik, men det... Vad står det? Ja. Nej tack. Det är bra. Det gjorde vi igår. Jag vill ha den. Men ja, nu ska vi köra gacha här då. Yes, vi köper en sån. Du är för lång för cosplay henne, Sanna. Ja, hela 2 centimeter längre. Ja. Hur känns det att vara för lång? Cute! Nice. Handsome men, så. Hej. He's handsome too. Oho, en kravatt. Nej, men här är små pennor. Oj. Hon sitter och skäms. Ja, och så en liten suddgummi. Vad har den gjort? Och här är grönsaker som är salarymen. Ja, här är fler som skäms. Vad har de gjort? Men fåglarna skäms kanske också lite grann. Look at dem. De är tjocka. Hela gänget här.
dator sen. Exakt, ja titta vad sött. Gullig plast jag inte behöver. Men det gör dig glad kanske? Ja, jag hade blivit ännu gladare för den är tjock och den drömmer. Ja. Men du kanske kan hitta den någon annanstans. Kanske det. The next morning, we got up really early to head over to Universal Studios Japan. Once we were let in, we hurried to get one of the limited number of tickets required for the Nintendo World entrance. Sting is a die-hard Yoshi fan, so this was one of the must-goes on our trip. What's not to love liksom? Det är väl det här med kidnappningen som är lite sådär, men annars är han väl rätt... Han är cool. Han är cool. Yeah. After this, we had a coffee break at a one-piece pop-up cafe, and I was so lucky to catch these Japanese cosplayers. They looked so cool. We would have liked to stay longer at Universal Studios, but the heat was too much for us to handle, so we left around 3 p.m. After resting at the hotel, we headed back into town. We got some dinner and headed over to Denden Town, which is the Osaka equivalent of Akihabara. We took these Purikara, which is a photo booth with over-the-top design and filters that make you look nothing like yourself. But they are a lot of fun. Jättegullig! Så jävla gullig! Only in Japan. Ja, only in Japan. Yes, yes. Nu ska vi gå och ta en drink. Det ska vi göra. Vi var uppe klockan 6 för att åka till Universal. Och sen har vi duschat. Och så har vi köpt massa mörk. Plast som gör oss glada. Och spela kranspel som vi inte vinner på. Nej, jag har spenderat pengar och inte vunnit någonting. Sanna vann 2 stycken Dryck, jelly, klemmis. klemmisar. Det är minst i alla fall. Ja, det är någonting. Någonting. Och nu ska vi gå och hitta någon retrospelstema bar. Och hoppas att de har en Yoshi-drink. Ja, eller en annan nördig drink som verkar god. Och du ska ha någon fruktig drink. Ja, någonting gott. Thursday, we took the Shinkansen to Kyoto. We went to a flea market in the 37 degrees heat, but found quite a few goodies. Oh, tack! So this is the superior room that we paid a lot of money for. Yes. So hopefully it's okay. Yeah, I think it's okay. This is the superior suite, apparently. Fancy furniture. This is our garden. Sanna, you will have to stand here and be zen later. We are going to The bunny shrine. the bunny shrine. So we weren't going to go to Kyoto because we've both been here a couple of times. One time, okay. I've been here 3 times, Sanna's been here 1 time. Yeah. And we already saw all the touristy stuff, so we weren't going to go
to Kyoto. But Since there is a bunny shrine, Sanna realized, and we really want to go see the bunny shrine. yes, we decided on that. And we also wanted to stay at Ryokan. Yes. And we decided that Kyoto will be the best for a place like that. For treating ourselves and seeing cute bunnies, hopefully. Yes. Then we had a really nice dinner at the Ryokan where we stayed. I don't have any footage of this, so please enjoy this picture. Friday was a pretty chill day. We visited the Pokemon Center in Kyoto. It's a bit smaller than the Tokyo ones, but still got some goodies. Then we jumped on the Shinkansen to head over to Tokyo. Well, hello there. Hello and welcome to Tokyo. We are on our way to COMIKET to check out some doujinshi and also some cosplay. Yay! Yes, it's 1,000,000 degrees and we may be melting, but it's going to be a lot of fun, so let's go. Let's go! Ja, nu står vi här i kö för att komma in. Ja, nu har vi bandet. Det är, hur varmt kan det vara? 40 grader? Jag tror bara står 33 grader faktiskt, men det känns som 40 grader. Känns som 40. Jättevarmt. Vi står i en folla här. Där står det lite mer folk som står i follor framför oss. Ja. I have been to this event during the winter, but never in the summer, and boy were we underprepared. We had to wait outside in sweltering heat on asphalt for hours before we were allowed inside. But still, we were very happy once we got inside. There were so many cool cosplayers, and I applaud them for enduring to cosplay in this insane heat. That is true dedication. We also had a really good time checking out all the different fan signs and comics and art books and all kinds of goods that people had made. Once done with the event, we took a cab over to Ikebukuro and met up with our friends from WCS Team Canada. We went to dinner, the Pokemon Center, and had a treat to go from the Pikachu Sweets Cafe right before they closed. And we were really lucky to run into Team Spain again by total coincidence. När det är quintuplets. Yamada-san. Sunday, we had the opportunity to meet my old mentor, Åsa Ekström, who works as a manga artist in Japan. It was lovely seeing her again after so many years. After this, we went to Harajuku, did some shopping, had kaiten sushi for lunch, and a typical Harajuku-style crepe. In the evening, we went to Shibuya, where the world-famous Shibuya Crossing is, and checked out a couple of second-hand bookstores. We had planned on one more day in Tokyo, but due to an oncoming typhoon and very many cancelled trains, we decided to cut our time in Tokyo short. But before catching the train back to Nagoya, we did one quick stop in the nerd capital of the world, Akihabara. We had lunch at Gogo Curry, which is one of my favorite Japanese fast food chains. Heads up, the portion sizes here are massive, so I do recommend taking a smaller size. Riding the train, we could see the storm getting closer.
and we were anxious to get to Nagoya before it hit. Once in Nagoya, we had a calm evening with shabu-shabu for dinner. On Tuesday, the worst of the storm would hit, trains were cancelled, and most stores and even restaurants were closed, but we still managed to have a good time. When we went out to get breakfast, it turned out only a Denny's was open. Other cafes and restaurants were closed. Ja, nu blåser det. Som en vanlig höstdag i Malmö, så länge inget farligt. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Ja, vi skulle gå hit, men det blev ingenting av det. Det är stängt. Ja. Vad är nu då, Sanna? Ja, vart mer kan man gå? Allt är stängt. Ska vi röra oss, ta en promenad ner vid stationen åt andra hållet då? Ja. The only other thing we found open was a part of a big camera store. It was pretty surreal being in a city that only the day before had been bustling with people, and now there were hardly anyone out. There is no one here. Where are the people? They come. We're gonna go to Osaka and see if anything's open, and if not, we'll do something else. It's so scary. It's so scary. Yes, it's so quiet here. Oh yeah. Var är alla? We're like in a Zombie horror game. What will happen? What weapon do we have? We need weapons. Jag har kaffe. Umbrella. We wandered around for a couple of more hours and actually found a few shops open in the Osaka shopping area. Det blev tungt, vad är det? 3 kilo till? Ja, det känns 4. tungt. Ja. Ja. Och Yukata, en Åby och lite snö för 3400 yen. Ja, det är bra Det pris. är För det helt- är hur mycket det är i svenska kronor typ. Det är 300 spänn. Ja. Det är bra. Mycket pengar där. Är vi hungriga nu? Nu går vi och äter. Nu går vi att. Ja. Ska vi tassa vidare här då? Vi gör det. Ja. Pizza time. Brist på annat. Ja, brist på annat. Japanese convenience stores are pretty much always open, but due to the storm, they started closing down. So we grabbed some food to go and spent the evening just taking it easy in the hotel lobby. You can do it. 5 chips på sen. Eller vad kan det vara? Samlarkort. Vad är fint omslag. Ska vi se vem vi har fått då? Jag kan ju ingenting om YouTubers. Nej, det kan inte jag heller. Någon Okej. tjej. Regular card. Ja. Den smakar typ ingenting. Ingenting. Typ smakar knappt chips. Är det som lättsaltade chips? Ja, väldigt lättfattade. Ja. Så vad får du i betyg? 2 av 10 kanske. Nej, det var ingen höjdare. Wednesday was the last day of our trip and our planned departure from Nagoya. The typhoon had passed and the streets were filled with people again. Dags att åka hem. Hem till Sverige! Ja, är du nöjd med resan då, Sanna? Mycket, mycket nöjd. Det har varit en fantastisk tid här. 12 av Jag har 10. fått- Vad sa du? Du är 12 av 10 respartner. Ja, Very detsamma. Bästa partner Ja. ever. Vi har inte ens bråkat en enda gång. Nej! 3 veckor. Wow, Ja. fantastiskt. Ja. Bra gjort av oss. Ja. Medalj. Ska vara sista vägen här då vi blir ovänner. Ja.
ska vara passivt aggressiv och sura hela vägen. Exakt. Men ja, det ska bli skönt att komma hem också. Och sen ska du åka tåg i 9 timmar. I know, när man bor hela vägen upp norra delen av Sverige. Men ja, förhoppningsvis ska väl det också gå bra. Ja. Some people get all the fun. Yeah, exactly. We met up with Yumidun at the airport and checked out the WCS wall mural and had some lunch. Alright, that's the end of this video. I hope that you enjoyed tagging along on our adventure. This was my 4th time in Japan and I just love being here, the culture, the food, the friendly people and the atmosphere. And I always have a great time wherever, whenever I go with Sting, so thank you for sharing this adventure with me. Thank you for watching. Until next time, I hope that you have a good day. Hej hej!